बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम हसन निसार है। नाज़रीन, आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और उम्मीद करता हूँ ये दिन आपके लिए बहुत खुशियाँ लेके आए आपकी ज़िंदगी में। तो नाज़रीन, आज की पहली ख़बर वो ये है कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के लिए जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, उन्होंने ख़त लिखा है। जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब हैं, उनको वज़ीर आला जो के पी हैं सुहेल आफरीदी, उन्होंने ख़त में लिखा है कि ईद उल फितर पर इमरान खान को अहल खाना से मुलाकात की सहूलत फराहम करने के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को ख़त। ईद उल फितर एक अहम मजहबी त्यौहार है। इस मौका पर ख़ानदान और करीबी अहल खाना से मुलाकात का हक़ दिया जाना चाहिए, जो ज़ेर हिरासत अफराद का कानूनी हक़ भी है। कि अभी तक जो हक़ हिरासत में कैदी हैं, क्या उनको अभी तक दिया जा रहा है? पिछले कई महीनों से अभी तक इमरान खान साहब को उनकी बहनों से मुलाकात करवाने नहीं दी गई। क्या अब ये मान लेंगे इस बात को? क्या इमरान खान साहब से मुलाकात करवाने दी जाएगी? तो उम्मीद यही है कि इस तरह का कोई भी कदम इस हुकूमत से उठाने में कोई उम्मीद ना रखी जाए कि ये हुकूमत जो है वो इमरान खान साहब की उनके घर वालों से अहल खाना से मुलाकात करवाने देंगे, क्योंकि वो इस चीज़ से खौफजदा है कि इमरान खान साहब का जो बयान है वो कहीं मीडिया पर ना चल जाए। इमरान खान साहब ने जो अपनी बातें हैं वो अगर दुनिया तक पहुंचा दी या अवाम तक पहुंचा दी, जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो एक तनाज़ा चल रहा है, और इसके ऊपर अगर किसी किस्म का कोई बयान दे दिया तो इस हुकूमत को जान के लाले पड़ जाएंगे और ये पता नहीं फिर गेम जो है वो कहाँ पे जाए। इसलिए अभी तक जो है वो ये हुकूमत जो है इमरान खान साहब से मुलाकात करवाने के लिए अहल खाना के बारे में वो संजीदा नज़र नहीं आती। और इस तरह के आप जितने भी मर्ज़ी इस हुकूमत को ख़त लिख लें, इन्होंने वही करना है जो बड़े अब्बा जान ने जो इनको कहना है वही इन्होंने करना है। अदरवाइज़ ये इस कंडीशन में नहीं है कि अहल खाना से इमरान खान साहब की मुलाकात जो है वो करवा दी जाए। तो अभी तक तो इस तरह का कोई सीन नहीं है कि मुलाकात होगी। अब आ जाए नाज़रीन, जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो तनाज़ा है, इसके ऊपर रज़ी ताहिर एक हैं सोशल मीडिया यूज़र, वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम ममालिक की हुकूमतें अमेरिका के साथ हैं जबकि अवाम ईरान के साथ है। ये बिल्कुल सोलह ने सच्ची बात की है कि जितने भी मुस्लिम ममालिक की अवाम है वो ईरान के हक़ में है। यहाँ पे यहाँ तक कि जो मुखालिफ ममालिक हैं उनकी अवाम भी जो है वो ईरान का साथ दे रही है। और यहाँ तक कि अमेरिका ख़ुद की जो अवाम है वो भी ये पूछने पे जो है वो आमादा है कि ईरान ने जब इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया था तो फिर हमारी तरफ से क्यों कदम उठाया गया, ईरान के ऊपर जो है वो जंग मुसल्लत क्यों की गई, जबकि ईरान बड़ी खामोशी से बड़े सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था और उसके ऊपर जंग जानबूझ के मुसल्लत की गई है। अब यहाँ से जो है वो जान छुड़वाना मुश्किल हो गई है इनके लिए कि अब यहाँ से हम जो है वो अपनी जान कैसे छुड़वाएं। लेकिन ईरान है कि इनकी जान छोड़ने के लिए वो आमादा नज़र नहीं आता। कई दोस्त ममालिक उनको एंगेज किया गया अमेरिका की तरफ से कि किसी तरीके जो है वो अब ईरान को आप समझाएं कि वो जंग बंदी की तरफ आए, लेकिन ईरान है कि वो किसी की बात जो है वो सुनने के लिए सिंसियर नहीं है और किसी के साथ भी। तो आबनाए हरमुज़ वहाँ पे ईरान ने बताया है कि मेरी वहाँ पे स्ट्रेंथ है, मेरी वहाँ पे ताकत है, कोई भी यहाँ से अपना जहाज़ जो है वो गुजार के दिखाए। लेकिन वहाँ से कोई भी अभी तक अपना जहाज़ नहीं गुजार सका सिवाय उसके जिसको ईरान ने इजाज़त दी है कि वो यहाँ से गुज़र सकता है। उसमें से कुछ पाकिस्तान के एक दो जहाज़ और कुछ जो है वो इंडिया के भी हैं। और ईरान ने अपनी मर्ज़ी से इन जहाज़ों को जो है वो वहाँ से गुज़रने दिया है और उनकी मर्ज़ी के बगैर वहाँ से कोई भी जहाज़ जो है वो गुज़रता नज़र नहीं आ रहा। इस वक्त इस जंग के ऊपर तो ईरान की ग्रिप नज़र आ रही है और दो मुल्क जो अपने आप को टेक्नोलॉजी में और दूसरी जो लड़ने वाली कैपेसिटी है उसके अंदर अपने आप को स्ट्रॉन्ग कहने वाले इस वक्त एक छोटे से महदूद वसाइल रखने वाले मुल्क के आगे बेबस नज़र आ रहे हैं। अभी तक जो है ईरान
وہ ان کے اوپر بازی لے رہا ہے۔ اب آ جائیں ناظرین پاکستان کے اندر، جہاں پہ پیسوں کا فضول ضیاع کیا جا رہا ہے اور اپنے لوگوں کو ٹھیکے دیے جاتے ہیں، اور ٹھیکے کے اوپر کئی قسم کی کرپشن جو ہے وہ یہاں پہ کی جا رہی ہے۔ اب ناظرین پنڈی کے اندر ایک سبز لائن بنائی گئی تھی موٹر سائیکل کے لیے، جس طرح کی سبز لائن فیروز پور روڈ لاہور میں بنائی گئی تھی، اور پہلی ہی بارش میں جو وہ لائن تھی وہ پانی کے اندر بہہ گئی تھی، اور اس کے بعد کہا گیا، کئی دعوے کیے گئے کہ یہ کمپنی دوبارہ اس پہ پینٹ کرے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہوا، اور آخر کچھ مہینوں بعد وہ لین بھی جو ہے وہ اکھاڑ دی گئی اور اس کو ٹھکانے لگا دیا گیا، جس کی وجہ کئی ایکسیڈنٹس بنے، کئی ایکسیڈنٹس ہوئے اس وجہ سے، اور اس کے بعد ٹریفک کا نظام بھی درم برم ہوا۔ اب پنڈی کے اندر بھی اسی طرح کی ایک گرین لائن بنائی گئی تھی، اور اس کو بھی اب ناظرین اکھاڑ دیا گیا، اور وہ بھی پہلی بارش کے اندر ہی سارا کچھ صفایا ہو گیا تھا۔ اب پنڈی میں پرانے ایئرپورٹ روڈ پر کروڑوں روپے میں بننے والی سب بائک لین ختم کر دی گئی۔ اس لین کو بنانے اور اکھاڑنے کے لیے الگ سے ٹھیکے دیے گئے۔ اندازہ لگائیں کہ بار بار ایک ٹھیکہ دیا جاتا ہے اس کو بنانے کے لیے، ایک ہی ٹھیکہ دیا جاتا ہے اس کو گرانے کے لیے، یعنی ٹھیکہ لینے والا بھی ان کا کوئی اپنا ہوگا اور ٹھیکہ اکھاڑنے والا بھی کوئی اپنا ہی ہوگا، جس کو کئی کاروبار میں کہیں لاس ہوا ہوگا، اس کا لاس پورا کرنے کے لیے پاکستان کو جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، پاکستان کے اثاثوں کو، پاکستان کے پیسوں کو، پاکستانی عوام کے ٹیکس پیئر کے پیسے، غریب عوام کے ٹیکس پیئر کے پیسے جو ہے وہ ان کاموں میں ویران کیے جاتے ہیں اور یہاں پہ عیاشیاں کی جاتی ہیں۔ اب آ جائیں ناظرین تحریک انصاف کے ایک رہنما ہے تیمور سلیم جھگڑا، انہوں نے طنز کے نشتر جو ہے وہ تیر جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کے اوپر برسائے ہیں، اور ان کے اوپر جو ہے وہ تیروں کا نشانہ جو ہے وہ ان کا جو جہاز ہے جو کنٹروورسی بنا ہوا ہے کئی دنوں سے، اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں گلف اسٹریم، یعنی اس جہاز کا نام ہے، جہاز لاہور سے بہاولپور جانے کے لیے نہیں، لاہور سے لندن یا جنیوا جانے کے لیے استعمال کرنے کے لیے ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ یہاں سے آپ سیر سپاٹے کے لیے بہاولپور تو جائیں گے نہیں، آپ جنیوا جائیں گے، وہاں پہ اپنا یہاں پہ جب حالات خراب ہوں گے تو پھر یہاں سے آپ جو ہے وہ ہجرت کر کے جنیوا اور لندن وغیرہ کے جو علاقے ہیں وہاں پہ آپ جائیں گے، اور یہاں سے آپ خلاصی لے لیں، کیونکہ اس جہاز میں یہ ابیلٹی ہے کہ وہ کئی گھنٹے تک جو ہے وہ فلائی کر سکتا ہے، اور ایک فلائی کے بعد اس کو دوبارہ سے مینٹیننس کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ سیکنڈ ہینڈ جہاز ہے، پھر بھی 11 سے 13 ارب کے درمیان کا یہ جہاز ہے، اور فلی لگژری جہاز، اور جو امیر ترین ممالک ہیں ان کے لوگ جو ہے ان میں کئی اسپیسیفک لوگ ہیں جو بہت پیسہ رکھتے ہیں، وہ یہ جہاز استعمال کرتے ہیں، اور پاکستان میں ہماری سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ استعمال کرتی ہیں۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی خبریں، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، زندگی رہی تو، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔